नमस्कार ओडिशा भारत को स्वागत करुच्ची प्रमोद नायक। दर्शक बंधु आज गोटे नुआ प्रसंग से प्रसंग कौन गोटे माने कथार गोटे थिला कौन ना आला दे देगा तो छप्पर फाड़ के देगा किंतु से कथा को बर्तमान ओडिशा विधानसभा बदल देले माने मोहन देगा तो छप्पर फाड़ के देगा छप्पर फाड़ न माने छात भांगी के देगा। एक कथा कहबार कारण होची देखंतु जे ओडिशा होची माने तळाडू ये कले 8 नंबर गरीब राज्य 3 कोटी माने 50 लाख लोक पाउचंती कोन मागणा चाउल आउ ता सहित पुणी कौन जो विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा करते कि पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सबूत विश्वस्तरीय कर देथिले कौन विश्वस्तरीय न होईची ओडिशा माने माने सबुथिरे विश्वस्तरीय रास्ता घाट ठारू आरंभ कर स्वास्थ्य सेवा शिक्षा ठारू प्रतिटी जिनिस विश्वस्तरीय विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी गोटे करिया पे जाउथले जो वेदांत फर्जी कंपनी जोड़ा को जाऊला से सारा सी तो बर्तमान सुप्रीम कोर्ट माइला छाट माइला से छाट से कौन हम से तो पछ कथा किंतु सब विश्वस्तरीय होता किंतु आ गोटे विश्वस्तरीय सृष्टि कले मोहन माझी भारत वर्ष जेतोटी राज्य अच्छी सबुठारु ओडिशा बर्तमान नंबर 1 राज्य रे कौन रहिला जे विधायक मानकर दरमा सबुठारु अधिक एटा होची भारत वर्ष नंबर 1 विश्वस्तरीय कहले भी अत्युक्ति हबना मुझे कहनी ना आला देता तो छप्पर फाड़ के देता ये भूल हो गला से बर्तमान गोटे साइड के करदे बर्तमान से फाइल नाली फिता तले रखिदे आ मोहन देगा तो छात भांगी कर देगा देता एमती गोटे कौचे तेणुक शिक्षा विभाग रे बर्तमान माने 44,000 पदवी खाली अच्छी डाक्तर पदवी 9,500 खाली अच्छी आ उच्च शिक्षा माने विभाग तो न कहिया भलो 12 लाख हमरो कोन बेकार युवक युवती उच्च शिक्षित युवती माने पंजीकरण करिकि सी वर्तमान कि कोठी बोरा पियाजी दुकान करछ कि कोठी पकोड़ दुकान करछ कि कोठी पान दुकान करछ कि कोठी जाउची तार माने कौन जो छोटे मोटे काम करके पेट पोषुची आउ गोटे नंबर 1 कौन जानते दर्शक बंधु दादन रहउचंती हम नंबर 1 ओडिशा जेमिति दरमारे वर्तमान विधायक मानक दरमारे वर्तमान नंबर 1 ओडिशा हला सारा माने भारत वर्ष रे से फली भारत वर्ष रे वर्तमान दादन होचंती नंबर 1 ओडिशा ठीक लाज लागिबा कथा माननीय मुख्यमंत्री जानिबा दरकार जे ओडिशा भली गोटे गरीब राज्य जे कि 3 कोटी 50 लाख लोक मागणा चाउल रे निर्भर करचंती से राज्य रे विधायक मानक दरमा बर्तमान 3 लाख 45,000 48,000 एमती 4 लाख पर्यंत से पुणी कौन आउ तांकु ये रे कौन हमरो आगामी दिन रे विधानसभा रे तांकु आउ दरमा प्रसंग उपस्थापन करिया पड़िबो ना से कुछ दाबी करिवे ना से तार ऑटोमेटिक तार रिन्यू हो जिवो जेमिति सरकार चाकरी आंगर टीए सब ये होची बेसिक पे बढ़ची से आउ तांकर मध्ये सेमति कोन हबो बोली करी जा सुनिया मिलुची किंतु आमे कथार नहीं अलज्या मातृ दूषण पितृ दूषण मूर्खता अजाति वंश दूषण कर्म दूषण दरिद्रता आम कर्म हूँ आम दरिद्र आम आउ कहीं बाद पड़ा तेणु माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी सी तो माने जने आदिवासी जहा हो सी आज पुणी कौन आम केउझर जिला पुणी गोटे आदिवासी मुख्यमंत्री जिला केउझर जिला भी गोटे मुख्यमंत्री भाव देखला तेणुक माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी टिके जानिबा दरकार कि ओडिशा जदि एभली एते लोक मागणा चाउल पर भरोसा करचंती
ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଇଏ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହବ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ମଧ୍ୟ, ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ 20,000 ଟଙ୍କା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାଗଣା। ସେ ବିଜୁଳି କୋଉଠି ଲଗେଇବେ କିଆଣି, ସେ କୋଉଠି ଲଗେଇବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି। ବିଜୁଳି 20,000 ଟଙ୍କା ବିଜୁଳି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା। ସେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା, ଯୋଉ ଦରମାଟା ବଢିଲା, ଏଥିରେ କେତେ ଆପଣ ଖୁସି? ଆପଣ ତ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦରମାଟା ବଢିଲା, ଏ ଦରମାଟା ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ସୁଦୃଢ ହଉଛି। ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ମାନେ ଆମର ଋଣରେ ଥିଲେ ଭାରତ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଋଣରେ ଭାରତ ଅଛି। ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଋଣରେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ, ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଲେ, ସିଏ କେତେ ଋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି। ଯାହାର ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବେ ନା, ଆଉ ଏଟା କଣ ମାନେ ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ କଣ ହବ ନା କଣ? ସେମିତି ହବନି। ଯାହାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଋଣରେ କରିବେ, ଦରମାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ହେଲା, ସେମିତି ଋଣରେ ନମ୍ବର 1 ହବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ପୋଲିସ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନମ୍ବର 1, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉ ଭଳି ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଉ ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳାକୁ ତାକୁ କାଟିକିରି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାହା ପୋଲିସ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଭଳି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନ କରିକିରି ବଡ ଧରଣର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଛି ସେ କେସଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ସେମାନେ କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆସିକି ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ସେଠି ଏତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସଂଗଠନଟାକୁ ମଜବୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଜିତି ପାରିବ। ଯେତେକ ସବୁ ବିଧାୟକ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ କେବଳ ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମାନେ ଆଧରେ ନେତା କାହିଁକି କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣା ହଉଛି କଣ କି ଯେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ପ୍ରଧାନ ସିଂହ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଧେ, ସେ ତ ପଥର ହବ। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ କାଟିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦରମା ବଢେଇଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର 3,46,000ରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ଗାଡି ଭଡା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଡିଟୋରିଆଲକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।